Tiramisu ke. Morning guys. Wow. Maulan naman ito guys. Wine. Lucky, 98 ba lang? 21,000 lang. 89. 2,100. 90. 11 to. 11K. Morning guys. Ay. Sila na magambal. Bugro. Hello po, Jason Parmana. Shoutout sa'yo. Good morning, JR Santos. Hala, OA. Ay, Char. Dali, di ba lamang? Katlo tamang. Edwin Calipes. Shoutout from Caballo. Good morning din sa inyo. Good morning. Makita yun. Hindi ko makita daw. Good morning kay James Oclaret. Shoutout po sa inyo. Kaong guys, kaong. Ay! Good morning, Henry Bosanta Rose. Good morning kay Freddy Aldep. Shoutout sa'yo, Lods. Wow! Ang gosh. Gosh. Hello po, J-Boy Bogs Barandino from Calbayog. Good morning sa inyo tanan, guys. Free to ask question po. That is mawawaring yung live. Haggard. No, ay naman ko de. Ay, Haggard yung paslak. Good morning, Jimboy Beltran. Kakagising ko lang. Kakagising ko lang mula sa pagkapikit. Hindi naman ako insik pero matay naniningkit. Char! Insik na ka. Ano, uuis ako no guys. Uuis ako na. I knew it. Never mind. Guys, dumaulan naman ni what? See? Mukhang hindi lalabas si Haring Araw ngayon. Dito kasi parang uulan. Guys, can you ask a question? Para masabat naman. Sabda naman guys. Yes. Hi, Carol Pau in Vienna. Hi guys. So, good morning. Subong Hindi ka wala ang storya sa live. Oh guys. Ano? Good morning, JJ. Shoutout po from Olongapo. Hello po. Update lang guys. Gapon na kami nagbabaybay. Elbow. Nain man akong jura. Elbow? Is this elbow? Hello po, Mark Garcia Gambito. Happy Sunday. Happy Sunday. Simba sana kami kaso ano? Ulan. Walang pera eh. Gasimba. Wala, gasimba ka? Tira, miss. Ano ko man? Good morning, Jerry B. Emelia. Ako ba ka? Umupungal ka, gya? Ay. Inborn mo na na. Aray ko. Guys, lap si on ko ay. Basa nga guys, lap si on ko do. Ako ka no. Hindi ko na mabaton ko. Hi, Darius B. Montes. Kano, ano mo si Julia Montes? She's my sister.
Hi mga ma'am, good morning po sa inyong lahat dyan. Pa-shoutout po. Hi Arnel Kilapio Laboro Maribotas. Hi everyone. So, di ka mo naman may isa-isa shout out guys, syempre. So guys, malamig na po ngayon. Ang ano ng hangin guys. Good morning kay Model Worker Adventure Good morning Vlog. sa 689 viewers po. Thank you for ano. Oy, mag-1M na tayo guys. Ay, thank you. Ano ba kayo? Hello po, Miranda Pagina Jeron. Gigil. Shoutout kay Jake Don Rio Pagantihon. Thank you po sa ano, supportan nyo palagi. Abi ko subong sa manang po. Patuloy pong magsusupport. Ma, abi ko subong sa manang puli. Manang maning. Abangan nyo po paglaki namin. Abangan nyo paglaki namin. Babalik Good namin morning, sa Seryoso ni Loco. Hi po, Rain Lopez. Good morning. ano, tsura kong labang. Sama na siya, oh. May bangs na ko din mo. Sama na siya, guys. Kaso mukhang di pantay. Ano, di ako confidence nang wala akong confidence nang walang bang. Oh my God. Good morning, Rico Mendoza. Hi, Cedric. Hello po, Ambrosio. Shout out from Ratboom. Ratboom. Gamin yung aprido ba? Hello po, Jeric Santiago. Bless Thank you, Christian Yes, Sunday, Cruz every- Rosales. Good morning, Karang gulpi lang watching naging from, valid yung banks mo. Gulpi lang apply mo nga. Unang tao. watching from KSA. Hi Thank you po. so much. Kay Christian Cruz Rosales. Sa mga new followers namin dyan, ay, thank you so much po. Like, Oo, ko diba? Oh my God. Ala, thank you so much. Darius B. Montes. Uy, top ka pala. Top 1 ka pala namin. Uy, Jerry naman. Koreano, ginay. Saranghen. Oo, ka. Good morning, Charlie Roy Sawadee ka. Camillion. Si Sydney for following us. Thank you, Oh my Jose God. Cole. Oo, ka naman yan. Thank you so much. Kamsahamnida. Kamusta kami dabi ito? Kamsahamnida biakon. Guys, Kamsahamnida. kaon ka mo. Yeah, thank you so much. Lugaw. Kamsamida. Ube. Wala, 700. Gayang. Isol, nag-ulan na naman. Taste good. Lantawan nyo din ulan sa amon. Wait lang. Wala. Makita ko lang. Thank you, Darius B. Montes. Nang, tabal Yan na. na naman siya. Grabe talaga siya. Uy. Maningan dyan. Ano, Pangasinan. Hi, Artinomos. Hindi yan. Ari po si Ate Chen, oh, Yob. Andito po si Ate Chen. Good morning, Lain Lustado, Kabir. Hi po, Jake Don Rio Pagantihon. Talugaw, guys. Sunday to all from Davao City. Happy Sa Kauyon Sunday to lang. all. Hindi pa nga ready. Oh my God. Bakit? Hindi ko nagkaroon. Bakit July 21 na? May klase na sa ano? July 29. Oh my Good morning, God. Boding Bondisilio. Sorry, wala ko yung klase. July 21 na. Bakit? Pumayag ba ako? August pa yan yung klase ko rin. Na August 21. Ay. Na July 21 na nagsugot ko. Wow. Thank you, Wilfred Junior Moreno. Wilfredo. Tulip. Ano pa? Di para tipid. Tipid sa letra. Ano 924 ba? Good morning, people.
Maayong buntag sa inyong tanan. Gelord, watching Thank from you so Bilibid, much, Quezon. Christian Cruz Rosales. Ingat, Darius B. Montes. Ingat din po. Shout out kay Roldan Bricks. Hala. Sino na? Hindi. Naipaano lang ko sa iyap dito. Hello po, Mesta Bandido. Good morning, good morning. Good morning, Marvin. Lemok. Good morning, watching in Australia. Hi, Danilo Garcia. Ask po kayo ng Hi, question. Wyclef the second. Ganun yun, the second. Oh my gosh. Thank you po sa stars. Got to. Wala, iba na puro, oh my gosh, man. Tattoo. Good morning to beautiful ladies. We are from Netherlands. Hi, Peter. Peter. Good morning, Joshua. Kaon ka mo lugaw? Ang yun lang. Hello po, Daniel ay kaandol. Hello po, Hecol Apolinario. Shout out sa'yo. Kag mga Apolinario family da. Hello po, Henry Santolla. Santolla Jr.? Santolla? Santolla. Santol niya. Loh. Malapit na ako lumayan. Miss Gretchen, wait mo ko. La, hi, thank you kay Kevin Mark. Thank you so much. Ay, grabe naman yung mga Nagsikapan nung makalaya ka. Para makita mo si Miss Gretchen. Watching from Washington, SC. Hi, Charlie. Charlie Rowie? Chameleon. Hello, budlay Good nga morning, lang. Dorma Sorry Ray lang. sa Matrada second. Ha? Laya ba lang niya? The second? Good morning, Santos, Sir John. Why did it si Cruz the third? Hello po, Dennis and Lali. Good morning. Diyan ba eh? Diyan ba eh? Din bayaw. Hello po, Florante Palomo. Hello po, Julius Paloray. Sino ang ngalan niya? Ha? Wala Guys, ari diyan magulang nga mo nakadula no. Ari diyan magulang na mo nga ano, pogi. Ay nako. Walang ayos. Hello po, Jason Salvador. Kaon ka? Hanggang ingama ko be. Good morning, Rem de la Cruz. Hello po, Dani Ramos. Hello po, Marlox Moto. Good morning. Nisipon po ako. Shoutout kay Arnold Elbo Abarientos. Shoutout po ba? MDRRM MO Masinlok. Hello po. Hi ka, Michael. Good morning po kay Michael Tangunan. Shoutout watching from Region 2. Hello po. Balon mo, sunod ka sa sako. Ang ano, kanday? I'm back! Ship. Ala! Yawa nga tingog. Ay. Ala, verified na saya, oh. Good morning, mga maganda. Shoutout po. Hi, Arnold Armedios. That's our end. Ba, piho ba? Sa ulo na ba?
Hello po, Archon Espiritu. Hello po, Mark John Garcia. Hello po. Mark John Garcia. Good morning everyone. Have a nice day. Hello po, Raymond Tolentino from Manila. Morning sa inyong lahat. Free to ask question po. Hi po, Carl Ampis from Davao del Norte. Idol po namin kayo. Thank you so much. Thank you so much. Shoutout kay Mike Salde. Good morning, Alex Bix. Pakit lang siya. OA ka talaga. Ay, Free to ask question po. Para may may thrill yung yung live. Ngayong aga, CJ Gomez. Hello, Paul Di Marcos. Sumasagi ka pala sa utak-andang pagkato. Kung hindi moyaan mo akong magko. Sige kang lubaya. Hello po, Jennifer. Laso naman. Ano? Shoutout kay Manang Maning. Shoutout kay Arlene. Shoutout kay Miss Gretchen nyo. Arlene Lastimoso Arellado. Jairo Perez, Jamir JB. Good morning. Koy. May limit discrimination. And na lang ni. Kay puro man na babae. Ay lalaki. Puro lalaki ah. Puro lalaki na ang Laban makita na mo, laki. babae eh. Hello po, Welma Emil Esmidia. Nakita na lang kayo. Shoutout. Kay Wilma Ismedia. Babae na siya. Pilihan na babae na. Be. Hello po, Gani James Ompad. Hindi mo nang babae. Shoutout kay Mark Albany Ikaw lang, kinang Alberzo. babae. And all staff ng QPH and Alaban. Alabat? Shoutout po, Melchor de la Cruz. Hello po, Jamilia Gomez. Hello po, Florante Palumo. Ambot sa langaw. Ah! Ay, ambot maana lang ito. Hello po, Sisat. Hi, Florida Oliver. Babae na siya. Babae na siya. Hi, J. Eligan Ramos. Thank you, Ronald Manalo, for sending star. Good morning, Arellano James. May baga. Gulpe mo na. Hi, Grace Sanans. Pwede mo. Tikiram. Per, may mo. Per, ano? Gulpe mo na. Tag mo na, blaw. Shoutout kay Limel from Lukban. Binar, Santik. Shoutout kay Polanyo Bubok, watching from Mindoro Oriental, Gloria. Shoutout kay Johnny Marnosman. Hello po, Ro Perez, Jaymar JB. Papasensyaan nyo na po kung hindi po na-pronounce nang maganda yung name nyo kasi minsan mahirap po i-pronounce. Hello po, Chan Mendoza. Kape tayo, Lods. Sige. Alright. Good morning, Neproti Cruz. Everybody wanna see my girl. Everybody wanna take Thank you, her Peter heart away. Joso Okodaira Jr. Hi sis, good morning. Hello Melvin Ibanez Abrenica. Good morning. Abaw. Arellano James, sa aming dalawa, wala po dito si Miss Gretchen. Thank you, MJ Walker. Si Izel, si Sheila.
Doon si Ate Chen sa loob. So, si ex mo na dahaw? Good morning, XGM. Duguhoy Mantalaba. Good morning, JJ Velasco. Happy morning. Sensya na sa hindi mo shoutout ha. Damo, bika mo. Hello po sa Elioria. Good morning. Hello po, Jeprox Tutor. Shoutout po sa inyo. From Bukol. Ay, Edsel Villabito Gandisela. Shout out. Simo. So what? Asan si Crush Gretchen? Nandun po sa loob. Tinapansin ka na, no? Hi, Tong Edsel. Good morning, Tong Edsel. Udong gid. Hi, Michael Bravo. Shout out man morning. Hello po. Good morning, John Paul. John Paul Taco. Ay. Oo eh. Ha? Kaya siyo? Ay, hindi. May kunit din po. Watashi washi. Sala. Good morning, people in the world. Masakop ko na tanan. Para wala may masunggod. Isog na ko. Shoutout kay Roderick Landicho. Thank you, Sesat. YJ. Sisat. Thank you, Sesat, by Sesat. Thank you, Josmel, Ginapil, Talan. Thank you. Ice cream coat. Ice cream, ice cream, ice cream. Tama nang gana sa may TikTok na. EXO, EXO. Kiss me. Hello po UA Rex Balgosriano from Santa Barbara, Iloilo. Good morning. Shout out sa iyo tanan. Hi, Sel Disibal. Patuloy. Uy. Shout out po sa mga taga Iloilo dyan na nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ibag dyan. Lauga po, lauya. Hello po, naminsan niyo po, ako, Guimaras, Province of Guimaras, Region 6, Visayas. Magandang umaga dyan, Kurt, at sa buong Pilipinas. Ay, Hello po dyan, Kurt, isang umaga, Lord. Sila po. ay, Jerry, real name ko. Ay, sorry po, Sesa. Jerry pala yun. Hello po. Welcome daw dayo. Congrats. Thank you, J. Ilagan Ramos. Thank you so much. Patuloy po tayong masasuporta. Ha? Patuloy po kayong masasuporta sa amin. Ganun yun. Thank you so much. Good morning, Jason Sadsad. Ako guys, kung pisa pa yung post po sa Reels for hindi ko na anad. Isa pa lang nag-video ya. Pero di sab na nga video na post ko sa Reels. Ambot pila to. Good morning, Leo Rizada. Hindi ko sawo. Kisa takan mo, ano yan, kisa ako. Ang ibot lang ko to kanay nga. Ato na tong video ko sa Reels. Good morning, Brian Pam Espiritu. Shout out. Haling gali sa Insta. Okay, pwede na sa tayo Madirect. reconnect man. Kalain ulo. Good morning, Kenneth C. Manalo. Shout out watching from San Carlos City, Negros Occidental. Hello po, Emel Dayunos. Pakilalaman bala ka mo kung babae ka mo, lalaki ka mo. Kikis ang inyong ngalan. Bata? Do lalaki, do babae? Ano hindi? Sabihin nyo.
Shout out po, babae po ako. Babae mo tayo. Ano nga ba? Good morning, Ruben Ifon. Ito pa. Gubaan ka ng paypay. Get song. Good morning, Jeremy M. Garbosa. Bosa. Ay, babae yun. Ang ganda naman. Hello po, Jessie May Elehan Granada. Oh, Granada, girl. Good morning, Hazel. Easy EL po yun. Incorrection. Pero okay naman ang Hazel. Kaya mo na John dapat... Obal. Amo na dapat ako ngalan. Kaso... Nambot sa nurse Ano wala niya lang kayo tayo? Jerry? Oo, thank you, Jerry. Sa stars. Kaya ang baya, Cesar. Itong YG, Cesar. Hello po, Joel G. Tanidero. Watching from Gubat, Sorsogon. Hello po. Good morning, Lester. Good morning, Lester. Good Ano na? Diba, hashtag? Ano mo? Bubla ka mo. Tuday, babe mo, babe. EXO. Gagi. Hindi ko sa labo. Nubo, ay mo kamot. Dudok ko na. Agay. Hindi ako na. Good morning, Christopher de la Cueva. EXO. Ay, bagay na si mo na. Day, Balang ko na EXO na. Good morning, Ruel Alarba. Hi, Render Balbawis. Tabla nila. Bye-bye sa ending lahat ng kapatid. Work muna ako. Ingat po. Good morning. Happy Sunday, manok. Sky, Brika, Sky. Alagid! 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 Ano nasa kaan mo, Sky? Hello po, Judy Ann Santos Limpio. Butang pakita sila. Thank you so much. Alang isa. Hello po, Leslie Galbe Muya. Kain po, guys. Shout out po, Tagatstastaran. EXO. Pamangkin ko lang. Hello ito, po, guys. Jess Lucero Kyoto. Anak ng ate namin. From Oriental Mindoro. Si Cardo. Cardo nga bang? Hello po, Jake Junior Ay, Ceron. Taga-Tigaon, Kamsul. Si Cardo naman niya kulangon to. Okay. Nakualo niya. Hi, Reneri Magasara. Ano, bias niya si Mika? Mikalim. Si Mika, nga bias, pero ako wala. Si Maloy. Pagkabit. Hello po, Charlie Alejo. Ang kabla, ang napalawa niya kasi mangkot pang Hello po, John Edward Romano. May mango, Jijong Pukaw? Yes. Bangon. Of course. Pila ka bilog. Ging, drama na sa ano. K-pop man. Right. Hindi. Why na model mo na sa? Model lang, hindi sa ano. Hello po, Darwin Pareño. Shoutout kay Diose Tubua Archie. Good morning, mga idol watching from Negros Occidental, Bacolod City. Hi, Chris Amara. Sinong inject na oh? Sino? Morning Kambal po ba kambal kayo? po ba kayo? Hindi po kami kambal. Inject? Ano naman itong alam? Hindi mo basahan? Incheck. Ganda mo, miss. Ganda mo, Sheila, miss. ano mo kita. sa FB? Sheila May Gandisela po. Ga-comment ko sa comment section. Makita yun na. Bakit ka galit? Nais yung bagay si mo ng wrist. Yung feeling, malala baby. Yan dito si mami. Allah! Isagpunan. Hello po, Jan Ray. Just Fajarito. Shoutout po sa'yo. Thank you po. Hello sa po, Rao stars. Cantalas. Hi, Dimple. Hi, Kuya Liit. Hello po, Jimmy Suarez. Hi ko na, Sky. Hi, Nay. Manas kayo, hi. Shoutout kay Rex. Dalian, Sky. Makita ko sa video. Na.
aswang sa likod. Kabe ka man. Hi, Badyaw Torion, Jonard. Good morning, Dominic. We are from Balsa. Iloilo City, province of Guimaras. Good morning, Jomar Batukan. Batukan Hello, ko ba kita? Gusto yung batukan kita. Wow, ang ganda yung mga lods. Wow! Shout out po sa'yo. Good Shout morning. out kina Risa Galisabong. Tapos sa'yo, baby. Good morning, watching from Lokban, Quezon. Both beautiful. Ano name? Naka-white t-shirt. Ezel, Megan de sila. Sus! Wag kayo sa lipon ni Hindi na tayo sa likod. Siyempre ka po, asan sa kadlaw na Gapon. Akin. Gapon. Sabi ko sang ginsi. Bakal na ano Extend. Payakap naman. Tag 500 lang na nga. Nang 500. Nang res. Ayan o, basta. Nang res. Risa tot, 500 lang na. Oh. Basta. Silpon. Oh. Oh. Di ba propo na ta? 500. Oo. Ikaw pati? Hindi na, Len. Hello po, Alfredo Munar. Shout out. Hello po sa Nolbitoyski. Ganda nung nakaputi. Inborn na na iya. Hello po, Sheila Marie Valencia. Good morning. Amo, gina saya presyo, ya? Shout kay Gilbert Ripata. Good morning, Marvin Escares. Hi, Charlie Jun Cabaya. Shout kay Jeff Salban. Shout ko sa El Salvador City, Dol. Good morning, Dol. Good morning. Shout out po sa inyo. Hello po, Hunter Mercado. Shout out Simo. From Pampanga. Lulayo ko yung nagtan sa live yun. Hello po, Jackie. Good morning. Ada ba lang ginangita ko nila? Pangita ka nila, ma'am. Good morning, anay kay mama. Yung future mama niyo. Hala. Hi, guys. Shout out kay Arlen. Ikaw, member mang shout out kay Arlen Lastimoso Arellado. Wala mo. Sige na, ma'am. Bali na, ma'am. Bata mo na. Shout out kay Maning. Shout out kay Maning Arlen Lastimoso Arellado. Yes! Wow! Hello po, Benedict Latina. Shout out ko na sa kay Maning. Haking ka. Ano sa guys? Gossip on sa guys. Good morning, Darwin Guan. Papasin mo gusto niyo, Lord. Halong kamper mo. Lalo pong kostay. Kaya din po, ingat po lagi. Mamagita pa akan. EXO. I made a paper. Kulang mo kasi. Hello po, Vicente Espenya. Hello po, Melday Marcos. Kay Kent Garcia. Sa live ako kita. Hello po, Region Egamino. Shout kay Ruby Isabel from New Zealand. Hi na, Julene. Ay, Hello po, Angelina. Sino Angelina na? Oo. Siya na. Hello po, Angelina. Hi na. Tanong ko di malagaw, liwat. We miss you. Hala. Shout out kay Dave. Mang, dali na di, Mang. Kanina yung naka-red po sa amin is nanay po namin. Tapos kami dalawa magkapatid. Shout out from Santo Domingo, Ilocos Sur. Hi, Cram Eggy Bagabingas. Oasis ka. Hello po, Cram Ed. Kabingas. Hello po, Mang Rosa. Sinday mong nakulit. Bakit niya? Shout out si Jelina, ne. Shout out na naman. Hello po, Sir Martin. Hello po kay Kent Garcia, watching from Davao City. Hello po. Good morning, Marlon M. Hello po. Watching from Barangay Maligo, Palomolok, South Cotabato. Bakit Barangay Maligo? Baka kami naliligo. Nahiligo ko, Tigre.
Maligo ka muna, Mga ikaw ay amiga, kakaligo. love, shout out sa inyo dalawa. Good morning, Ramboy Mandokdok. Ay, Dok na dyan, dukdukanan. kulbaan man. Hinangan ni Kado. Ano to? Kaloy Hello po, Broad Muluyo, shout Killer out sa Smile. Agaron. Na, may mong halan ba, Broad Killer Smile? Hello po, Rosalyn Marlimar Escaniela. Uy, 14 from San Lorenzo. Hi, Auntie Vic Vargas. Hello po, Bingi Olilang from Gibungan City. Sabi ko Gibuang. Hi, Jungking Kundangan. Hello po, pauli, babati po sa mga taga Hagunoy, Bulacan. Kayos. Good morning, shout out sa taga Hagunoy. Hagunoy, Bulacan, yun man to, Hagunoy. Wala na natin haroy-haroy. Gunoy lang. Manang nga, naman sila. Wala ang Jilimina. Hello po, Gatchalay ko. Sutil Game Farm. Shout out po. Shout out. Hello po, Kaden Abunales. Shout out naman dyan. Hi, Kent Garcia. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Region 6. Province of Guimaras, Visayas. Ay, tuyo pa siya, uy. Uy! Ay, wow. Lipsi on, guys. Hello po, Bago Mang na Kikiko. magtaw. Mang Kiko. Ay! Ay! Lamak. Mang Kikiko, man. Hello po, Mark Philip Maestro. Lang laway kilo. Nightingale mo ko rin. Shower out sa mga taga Simona. Hello po, Kentoy, Genji. Shower out. Hello po, Raymond B. Ano to? Hi, Christopher Vicente. Hello po, Watching from Manila. Dexter. Ano, yun na pala ng mga videos na ito, ay. Videos pala to? Pala ko, live to. Ay, live. Yung mga videos to, yung kalabot na sa ibang lugar. Ganun. Good morning. Siyempre, ang magagawa ng ng social media. Aha, sana nagkakape kayo habang nag-shoutout. Good girl, shoutout po. Hindi po kami nagkakape, naglulugaw lang. Ikad lang. Hindi ako nagkakape kasi bawal sa akin yun. Thank you, Jerry Katdula. Hello po, Roy Calo Pilapil. May ginagawa po si Mother. Mother, ginapangitaan na nila, oh. Hapit din, eh. Hello po, Sandro Soldivilla from Bicol, Camarsor, Managal City. God bless. Hello po. Good morning, Norman D. Di Loyola. Sobra pa sa ganito. Sige, Uy, kung mga nabuhay ka na. didik na namin gaming, ha? Gaming man. Hello po, Ray Tolentino. Magandang dilaw shoutout from Aurora, Isabela, Cagayan Valley, Region 2. Akasyata din sa... Sulod. Akasyata din sa... Ara si Madar. Thank you, Siren sa Palsumal. Igo, dito man. Hello po, Rostom Lara Clor. Thank you. Buka, ulo mo, ma. Thank you, John Ace Martinez. Grabe namang anak to. Tramong kulay. Drama na din. Shout out kay Marvin ko nung Lapuri. Wala ko dito. Shout out kay Robert Lastimoso. Na-miss na naka. Shout out kay Riza. Nabit-bit bata. Shout out sa Kunbel. Ay, why na sa bata? Ato lang yung wata. Shout out kay ng Wedsel. Ala, wenta na. Amo ning tuod nga mag-iloy ang duwa na iya mga adopted. Oo, mga anak kami sa labas. Good morning, Raul Junior Night. Grabe ko man ang anak sa labas. Mga apo lang kami po ni Ritzel. Hindi mo. Lang na sila. Hindi mo all junior na. Hindi mo lalis. Original ko na. Happy Sunday sa inyo mga sisters. Rakas. Halong ka mo. Oy, ginagawa. Hello po, Nelo Jaba. Taga diin ka mo. Taga Province of Guimaras, Region 6, Visayas. Yung mother. Mara naman ka mo. Pagid ako ng mother. Ay, din ba kami masunod hindi sa Iloy? Di ba? Kilig sa... Kilig-kilig naman ka, no? Basta ginadayan yung niloy. Dalahig na kami. Good morning, Toto Odon, watching from Mars. Bao, grabe ba? Hindi da inet? Ipakita gano'n to yun ang pangasamatot. Hello po, Joseph Matarong. Paste. Hello po, Ramboy Mandongdong. Model ng place. Did.
Good morning, Moreno Gemor. Hindi, nahinuon ni Mang Hudi ang mga Shoutout kay Ate Gretchen. Hello po, James. Madlock din sa ilan. Ang perfectionista sa. Good morning! Good morning to the people of the world. 716. Good morning, guys. Good Ito morning, naman mga po, Dukshot. coming from Taiwan, Tepe City. Hi, Chito Gonzales. Ganyan pa, good morning, nangay. Good morning, nanay. Shout Ano pa kami namahaw, out from guys? Coronadal City. God bless you. Wow, Hello nakamu, for guys. Montoya Casterbas. Ano to? Hello po, Raylo Whitney. Aga! Guys, mahaw na kamo, guys. Basta wala lang kamo kamahaw. Ay, Hi, Adol. Good morning from Santo Tomas, Batangas. Hello po, Glister Navarro. Pag mamahaw na kamo da, guys. Sige kang mo tanaw sang live man. wala. Grabe. Di kaya at may care ko sa ilang health. Toy! Hello po, Maya is Yuzon Rojas. Hala, lamok na yan. Wala yung pag-ipatay. Wala mo na kayo nag-lean forward ka. Dapat stay ka lang. Nilagyo sa... Hello po, Siren Sapal Sumali. Thank you so much. Good morning, Junel Maglunong Tumayo. From Qatar. Shout out po sa inyo. Hello po, Marcilia Camba. Good morning. Hello po, Jackie. Thank you, Respaiba Torres Gamay. Yeah. Hello po, Jacob. Laba. Juliana. Tay. 1 minute, guys. Okay, 1 minute. Maayanda kami. Shot kay Edison Librela. Bakal ka na black. Thank you, Siren Sapal Sumali. Malmahal. Bato lang. Hello po, Jace. Brato lang may kwarta. Kakapo kung wala ko at tama ng 305. Tapos 24 na lang. Pagilanta ka mo na. Minsan lang. Flash. Please don't go. Good morning, Arnold Panotes. From Taiwan. Hello po. Thank you so much sa panonood ng live, guys. We appreciate it. Hello po, Just Villanueva. Good morning. Good morning, Wilbur Abante Blay. From Oriental Mindoro. Sorry, lapsi. Mag-i-end po kami ng live. Salamat niyo po pala sa panunood. And maraming salamat po dahil malapit na kami mag 1 million followers. Thank you so much po. Shoutout kay John Lesandra Chicharao Outtown. Bye-bye po. Goodbye, guys. Sa ulitin. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Good morning. Ingat po kay... Wait lang. Good morning, Nang Geraldine Ophelia Villano. Kanhay. Hello po, Jed Nang. Anggala. Shoutout Simo. Thank you, Jed Anggala. Good morning, po. mga gwapa. Good morning. Hello kami, Manang guys. Geraldine. Thank you, Jed. Bye-bye. Thank you nga pala sa mga star senders namin. Shout out sa inyong lahat. Do hindi ako kami pala. Ano man na, guys, man? Ma-out naman, pro. Bye-bye na kamo, guys. Good morning, John Paul. Shout out ga from Carles Iloilo. Thanks. Hi, Hello, RR. Shout out to ga Carles Iloilo. Shout out kay Order. Adinaha Enarda Eugene. Sige na. Hello po sa iyo, shout out Ornagela Enarda Eugene. Guys, bye-bye na po. Bye-bye. Thank you so much Thank you so much ulit sa mga star senders. Good morning, Jed Mga Chris. viewers. Thank you, guys, Panyero. Bakit ayaw nyo kaming paalisin? Thank you, Siron Sapal Sumail. Ay, sos, Diyos ko na naman. Good morning, Sungkit Beans. Ampay. Guys, mamahaw kami tani. Mamahaw kami tani ron. Kakain po sila? Hello po, Jed Chris Dyson. Cramnor. Oras na? John, no. Hello po, good morning. Guys, magkakain na po Sige, tayo lahat. sige, magbibigay po ako. 8 po, 8 a.m. Mag-i-end na po kami ng live. Kasi madami pa kaming gagawin.
Apat pa kami minuto. Sabi May mo kailangan na mo kaming gagawin. Extended. Extension. Hello po, good morning, Mel Alvarez. Mag 8 AM po mag-enda po out kami sa talaga ng live. Watching live from Huskin Hordan. Hi Marlon Kego Tumangan. Uli, ako ba ka sa skin? Yan, pina. Ano. Hindi ko alam. Good morning, Jeff Perocho. Wala ko yung lipstick ka. Ganda na naka-black. Siyempre, ate. Thank you, Jed Angala. Sabi na. Shot kay Raymar Calod Talabor from Santa Mesa, Manila. Hello po. Good morning, Gab. Cordo Jonard. Good morning, Jem Dazo. Anak, impose na lagi na. So, minsan. Good morning, Dario Magila. Sige na, ano na. Pancha, oy. Sino po? Sino tanawan tayo sa tapuan? Ako, tapuan? Wilbur, pay to David Samuel. Ay, Hi, ang David supporter namin, no? Samuel. Pwede na makita ako. Pwede na makita ng ako. Shout out po kay Jed Angala and Res Paiba Tourist Gamay Iya. Hala. Thank you. Hello po, Rapio Sipi Cortesa. Shout out from Pachika. Ano to? Wash out si Montinho Tanan. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye po. 8 na. 8 na, guys. Shout out po kay Reynan Tobera. Kay Georgie Padel. Magbabalik ko naman sa'yo ulit. Babalik ulit kami siguro mga hapon kasi wala na pong hapon or mamayang tanghali kasi walang trabaho. So, Tayo na mga inday. Hello po, Rinaldo Francisco. bye-bye po. Bye, God guys. bless po sa inyong lahat and Thank you so ingat po much. kayo palagi. Road to 1M na God tayo, guys. bless. Thank you so much. Nang liwag ko talaga sunod ng